नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आज 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानी पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जेकोनोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानी पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आज खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1 मंत्री को बड़ घोषणा 200 कोटी व्यय निर्माण होब। विपर्यय मुकाबिला पाई विपर्यय भवन निर्माण करेंगे सरकार। आसंता 2 वर्ष मध्य 200 कोटी व्यय निर्माण कराजिबो। एने राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइचंती। लोकसभा भवन निकट में विपर्यय भवन तैयारी होब। गोटे छात तले एकाठी काम करेंगे एसआरसी, अग्निशम और पाणीपाग विभाग। केंद्र सहयोग विपर्यय को मुकाबिलार आधुनिक कौशल अणाजिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 भारत प्रति विश्व निवेशकों विश्वास बढ़ुची। देशर इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण उत्पादन योजना को घरे एवं अंतर्जातीय शिल्पपति एक अभूतपूर्व समर्थन मिली। यह योजना 1,15,000 कोटी अधिक निवेश प्रस्ताव आसी। विश्व स्तर में भारतर वृद्धि पाउतबा प्रतिष्ठान प्रमाणित करुच्ची। एसहित देश को इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भरशील करने दृढ़ आग्रह प्रदर्शन करथिबा एमएसएमई समेत घरोई शिल्पर प्रतिनिध विश्व को प्रतिफलित करुच्ची बोले केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 सरिला कैबिनेट बैठक बड़ निष्पत्ति नेले सरकार। एकाधिक प्रस्ताव बाजिला मोहर। सरिला राज्य कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में बसीथिला बैठक। जरूरी निष्पत्ति नेले मुख्यमंत्री मोहन मांझी। उपस्थित थिले मुख्य शासन सचिव समेत विभाग मंत्री। एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपर लागिला मोहर। 4टी प्रस्ताव को मिला मंजूरी बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 बढ़िला महंगा भत्ता दशहरा बेटी देले मोहन सरकार। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्यर सरकारी क्षेत्र उपक्रम पीएसयू रो कर्मचारी मानक आर्थिक आश्वस्ति प्रदान करबा लक्ष्य ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करिसंते। दीपावली पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पीएसयू कर्मचारी महंगा भत्ता डीए रे 2% वृद्धि को अनुमोदन करिसंते। एही 70तम भत्ता 1 जनवरी 2024 रु लागू होबो। जहा ओडिशा पीएसयू कर्मचारी माने पाउतबा मोट महंगा भत्ता डीए 53% रु 55% को वृद्धि करिवो। राज्य सरकार को एही निष्पत्ति द्वारा पीएसयू रे नियोजित थिबा प्राय 8.5 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी लाभवान हेबे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 ऐतिहासिक बालीजात्रा को नहीं विचार करुछि जिला प्रशासन। उपर पड़िया रे होई पारे बालीजात्रा। कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा उपर पड़िया रे हेबो बोली प्रशासन निष्पत्ति नेइछि। एने हाईकोर्ट को अवगत कराजिबो। आसंता 9 तारिख रे हेबाकु थिबा हाईकोर्ट रो सुनानी बेले एही निष्पत्ति संपर्क रे विचार उपस्थापन कराजिबो। कोर्ट को निष्पत्ति अनुसार बालीजात्रा आयोजित हेबो बोली सूचना मिली। सूचना योग्य जे पार्किंग, ट्राफिक समस्या, भीड़ नियंत्रण समस्या आदि दशाई उपर पड़िया बालीजात्रा हबो नाही बोली पूर्व निष्पत्ति होइतिला बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 6 बड़दाण्ड रे रहिबनी मद दुकान। मंत्री कहिले। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन राज्यवासी को एक बड़ सूचना देइचंते। पुरी श्रीमंदिर 1 किमी परिधि एवं बड़दाण्ड रे मद दुकान रहिबो नाही बोली आईन मंत्री सूचना देइचंते। एपरिक बड़दाण्ड एवं संजोग करतवा छोट छोट रास्ता रे आमिष बिक्री बंद करबा को मंत्री कहिचंते। आध्यात्मिकतार सुरक्षा एवं मंदिर पाखे कौनसी तामसिक कथा न रो मद बिक्री बंद पॉलिसी आसीबा पर यह कड़ाकड़ी कार्यकारी होबो बोली मंत्री कहचंदी बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 7 उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना। ग्रामांचल रे लोकंक घरे रहिबे पर्यटक। ग्रामांचल रे लोकंक घरे रहिबे पर्यटक फल ग्रामांचल रे बढ़िबो रोजगार। एते लागि कार्यकारी होबो ओडिशा होमस्टे प्रतिष्ठा योजना 2025 2029-30 आर्थिक वर्ष पर्यंत 5 वर्ष पाए कार्यकारी होबो योजना। एने सूचना दैचंदी पर्यटक मंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहते योजनार लक्ष्य होउछि ओडिशार ग्रामीण एवं कम जनाशुना स्थान गुड़िकर होमस्टे बास स्थान को प्रोत्साहित करबा, पर्यटन रे समुदायर अंशग्रहण को उत्साहित करबा, स्थानीय नियुक्ति सृष्टि करबा एवं पर्यटन मानक प्रमाणित सांस्कृतिक एवं ग्रामीण अभियोक्ता प्रदान करबा। अधिसूचित ग्राम पंचायत नूतन गृह निवास यूनिट प्रतिष्ठा करबा पई योग्य हिताधिकारी मानक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कराजिबो। एही योजना अधीन रे प्राय 450 नूतन गृह निवास 1800 सज्य पई योजना प्रस्तुत होइछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 8 सीबीएसई 10th और द्वादश श्रेणी परीक्षा तारीख घोषणा। 45 लाख पिला देवे परीक्षा। सीबीएसई 10th और द्वादश परीक्षा ने आसिला बड़ सूचना। घोषणा है सीबीएसई 10th और द्वादश श्रेणी परीक्षा तारीख। आसंता 2026 फेब्रुआरी 17 रु जुलाई 15 तारीख मध्य सरिबो सीबीएसई 10th और द्वादश परीक्षा। सीबीएसई 10th और द्वादश परीक्षा ने जारी है सूचना। सठिक समय परीक्षा आरंभ करबा पई चलीछि प्रस्तुति। परीक्षार 10 दिन पर आरंभ होई पारे मूल्यांकन।
12 दिन भितर मूल्यांकन सारिबाको लक्ष्य रखाଯାଇଛି। एसो फेब्रुआरी 20 तारिख रो होई पारे द्वादश फिजिक्स परीक्षा। सूचना अनुसार दशम द्वादश श्रेणी रे प्राय 45 लाख पिला देवे परीक्षा बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर 2029 सुधा देशर प्रतिरक्षा रप्तानी 50,000 कोटी टंका रे पहुंचीबो। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते आसंता 2029 मसीहा सुधा देशर प्रतिरक्षा रप्तानी 50,000 कोटी टंका रे पहुंचीबो, जहाँ वर्तमान 24,000 कोटी टंका रे रहिছে। से कहते 11 वर्ष पूर्व ए क्षेत्र होउतबा रप्तानी मूल्य 600 कोटी टंका थिला। आसंता 2023 सुधा देश विश्वर तृतीय बहुत अर्थनैतिक देश भावे उभा हबो बोली से आशा व्यक्त करी कहते बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर 1085 दुर्गा पूजा कमिटी को 7 कोटी 1,40,000 टंका आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में ओडिशा सरकार सारा राज्य में थिबा विभिन्न दुर्गा पूजा कमिटी को मोट 7 कोटी 1,40,000 टंका बंटन कर एक अभूतपूर्व पदक्षेप नहीं। राज्यर मोट 1085 दुर्गा पूजा कमिटी को 7 कोटी 1,40,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जना पड़ी। आर्थिक सहायता पाई दुर्गा पूजा कमिटी गुड़ी को 3टी गोष्ठी में वर्गीकृत करा बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर आगामी 24 घंटा 20 जिला को वर्षा सतर्कता जारी। राज्यर 20 जिला को सतर्क रहिबा को परामर्श। आगामी 24 घंटा पर्यंत 20टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबा को परामर्श देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, देवगढ़, अनुकूल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगदीशपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति भली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एही सब जिला गुड़िकर गोटे किंवा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर बिहार पाई मोदी को बड़ घोषणा। फोकस रे छात्र और युववर्ग। बिहार युवक और छात्र मानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ उपहार। कर्म नियुक्ति पाई नथिबा युवक एणिके मासक 1,000 टंका पाइबे। नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना मध्य उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। नुआ दिल्ली रो विज्ञान भवन रे प्रधानमंत्री एही दुई योजनार शुभारंभ करिसेंती। बिहार रो स्नातक पास करी बेकार थिबा 5 लाख युवक या द्वारा उपकृत हेबे। से मानक मागणा कौशल तालीम मध्य दियाजिबो। सेहिपरि आज नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना मध्य उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିହାରର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପାଇବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଋଣ ବିହାରର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3,92,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 7,880 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ଥାପନ କରି ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 37 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରତ୍ନଗର୍ଭା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଜପା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 2 ଦିନର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସାଂଗଠନିକ ଦିଗକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଥିଲା। 5T ନାଁରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ ମାରୁଥିଲେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ସରକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,200ଟି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାତିରେ କାମ କରିବେ ମହିଳା। 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କଲେ ମିଳିବ ଓଭରଟାଇମ୍। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର 27ତମ ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଗଷ୍ଟ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସପ୍ତାହକରେ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କଲେ ଓଭରଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
सरकार सुरक्षा व्यवस्था करेंगे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई पंचायत राज मंत्री रवि नायक बड़ सूचना। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई आवास स्कीम अंतर्गत घर करथिले एक्शन निया जिवो पुंजीपति घर नैतिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एने सूचना जारी कले पंचायत राज मंत्री रवि नायक। नवेम्बर मासर आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे लोकंको दिया जिवो आवास घर एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैचंदी बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर जातीय शिक्षा नीति अनुसार प्रथम थर बाल बाटिका को मिला अनुमोदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बुधवार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक ओडिशा समेत देशर बेसामरिक क्षेत्र में 57टी नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। यह प्रस्ताव ओडिशार 6टी स्थान में नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा पाई मंजूरी दिया जाइतिबारु प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइछन्ते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर 2 रे पाकिस्तान रो भूगोल बदलाई देव पाक को बड़ चेतावनी देले भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र त्रिवेदी पाकिस्तान को एक बड़ चेतावनी देइचन्ते। सेना मुख्य स्पष्ट भाव में पाकिस्तान को चेतावनी देइचन्ते जे तांको आतंकवाद बंद करबा को पड़िबो नचेत यार भूगोल बदलाई देबे भारतर सेना मुख्य पाकिस्तान को एक गंभीर चेतावनी देइचन्ते। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी कहचन्ते जे ऑपरेशन 2.0 रे संयमता अमलन करा जिवो नै परवर्ती समय पाकिस्तान मानचित्र रे भी रहिबो नै बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर महंगा भत्ता 3% वृद्धि आनिके प्रति मासरे एतिके टंका वृद्धि पाइबो दरमा। दीपावली पूर्व केंद्र सरकार केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक बड़ खुशी खबर घोषणा करिसंते। केंद्र कैबिनेट महंगा भत्ता डीए रे 3% वृद्धि को अनुमोदन करिजे। यह मोट डीए 55% और 58% को वृद्धि करिवो। एई निष्पत्ति द्वारा सारा देशर प्राय 11.5 नियुक्त केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी सीधा सड़क लाभ पाइबे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर दिल्ली सरकार को बड़ घोषणा कोविड ड्यूटी रे थाई शहीद होइतिबा कर्मचारी परिवार को मिलिबो 1 कोटी रे सहायता। दिल्ली रो रेखा गुप्ता सरकार बड़ घोषणा करिसंते कोविड समय ड्यूटी रे थाई शहीद होइतिबा कर्मचारी परिवार को 1 कोटी टंका लेखाए सहायता देबाको दिल्ली सरकार घोषणा करिसंते। सेपटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मत एक निर्देश दैछंते। कोन निर्देश मुताबिक कोविड समय ड्यूटी रे थाई मृत्युवरण करतिबा सरकारी कर्मचारी पत्नी को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना रे शामिल करी सेमानको 90 दिन भितर सहायता प्रदान करबा को निर्देश दैछंते बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर जंगल परिवेश मंत्री को बड़ सूचना हाथी घर करिवे सरकार। हाथी घर करिवे सरकार। हाथी सुरक्षा पाई हेबो दीर्घकालीन योजना। जंगल भितर हाथी पाई हेबो चाष पणस आम बाउंस आदि हाथी पाई लागिबो। जीव जंतु बंक भितर भी गरीब अछंते। ओडिसा रे 2100 रु उद हाथी अछंते। सेही भितर केते हाथी नाही घर। हाथी पाई घर करिवे सरकार। 400 हाथी नाही घर सेमानको घर अभाव जगो बुलुचंते। सेमानको पाई नाही उचित परिवेश एने सूचना दैचंते जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। एतिस से कहचंते माइनिंग प्लांट सह विभिन्न कार्य पाई हाथी पाई उचित परिवेश नाही। बीजेडी सरकार हाथी को घर दे पारिला नाही। एबे जीव जंतु संख्या बढ़ीची। मुख्यमंत्री राज्य होइचंते हाथी पाई आम सरकार घर करबा सह सेमानक घर तैयारी करिवो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर सरकार को बड़ दीपावली भेटी घर दुआर मोहरे पहुंचबो राशन आउ लंबा धाड़ी रे हेबा को पड़िबो नाही ठिया। तमिलनाडु सरकार शनिवार घोषणा करिसंते जे सेमान अक्टोबर 20 तारिख रे दीपावली उत्सव पूर्व 5 एवं 6 तारिख रे साधारण बंटन व्यवस्था अध्ययन वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कारधारी घरे सीधा सड़क अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाइबे। यार अर्थ होछि राज्यर वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कारधारी आउ लंबा धाड़ी रे ठिया हेबाको पड़िबो नाही। एक सरकारी व्यक्ति रे कहा जायछि जे एही बंटन समग्र राज्य रे एककालीन कराजिबो। 70 वर्षर अधिक वयस्क वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार राशन कार्डधारी माने सेमानकर मासिक राशन पाइबा पई सेमानक पड़ोसी सुलभ मूल्य दुकान रे धाड़ी रे अपेक्षा करिवार असुविधा को मुक्ति पाइबे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर आक्रमण करने को साहस कले पाकिस्तान इतिहास भूगोल बदली जीव राजनाथ सिंह कहले। भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणी थे पाकिस्तान को चेतावनी देइचंते। से कहचंते जे ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था भीतर को प्रवेश करने को विफल प्रयास करथिला एवं आमर सेना यार उचित जवाब देइतिला। जदि पाकिस्तान सरकारी अंचल रे कोनोसी आक्रमणक कार्य करने को साहस करे तबे यार भूगोल बदली दिया जीवो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर जीएसटी कलेक्शन रे खुशी होई गले सरकार। सरकार अर्थ मंत्रालय बुधवार दिन कहिछि जे सेप्टेम्बर रे जीएसटी संग्रह 1.89 लाख कोटी होइछि जहा गत वर्ष समान मासरे 1.73 लाख कोटी थिला। यह लगातार द्वितीय मास जेबे जीएसटी संग्रह 1.85 लाख कोटी ऊपर रहिछि। अगस्त रे यह 1.86 लाख कोटी थिला जहा वार्षिक आधार रे 6.5% वृद्धि को प्रतिनिधित्व करे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर एसआई केलेकारी आउ 2 गिरफ जना पड़िला घोटाला पछर मास्टरमाइंड के। ओडिशा
पुलिस एसआई चाकरी केलेकारी गिरफ है आउ 2 अभियुक्त किछि समय मधुर 2 गिरफ दलाल को कोर्ट चालाण करा सेतिपाई डिजिटल तथ्य जोगाड़ रे लागी पड़ी क्राइम ब्रांच। तेबे एसआई केलेकारी मामला रे बढ़िला गिरफ्तारी संख्या पूर्व 114 परीक्षार्थी और 3 दलाल गिरफ होइतबा बेले एबे आउ 2 अभियुक्त गिरफ करिछि पुलिस। तेबे एही मामला रे पंचसॉफ्ट कंपनी मालिक शंकर सृष्टि मास्टर माइंड थिबा नै संदेह करुछि क्राइम ब्रांच। तेबे पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लागि कोलकातार आईटीआई संस्था को टेंडर देइतिला ओपीआरबी परे एही संस्था हैदराबाद रो सिलिकॉन टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करितिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर हार मानिला पाकिस्तान भारत को एशिया कप ट्रॉफी फेराइले नकबी शेष हार मानिला पाकिस्तान एवं पीसीबी टीम इंडिया को फेराइला ट्रॉफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जे निज जीतर अटल थिला शेष तार समस्त अहंकार भांगी चुरमार होइछि। यह जानिबा को मिलिछि जे एससीसी यूएई क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप ट्रॉफी हस्तांतर करिछि। यह खूब शीघ्र बीसीसीआई को हस्तांतर कराजिबो। भारत सेप्टेम्बर 28 तारिख रे पाकिस्तान को 5 विकेट परास्त करे टाइटल जीतिथिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर मागणा रे बस रे जिबे स्कूल छात्र छात्री बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। मागणा रे बस रे जिबे स्कूल छात्र छात्री स्कूल छात्र छात्री को पाई मागणा मुख्यमंत्री बस सेवा को अनुमोदन समस्त विद्यालय छात्र छात्री मागणा बस यात्रा पाई योग्य आ बस रे जिबा पाई हेले स्कूल यूनिफॉर्म पिंदे आई कार्ड देखाइले पड़िबोनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो सुविधा स्कूल पिला को नजर रे रखी बस चलाचल समय परिवर्तन होबो जेपरि अधिक रु अधिक पिला बस सेवा पाई पारिबे ताको गुरुत्व दिया जायछि। सर्विसेस तथ्य देवा को जिला शिक्षाधिकारी मानन को परामर्श दिया जायछि। व्यवस्था पाई वाणिज्य और परिवहन विभाग को गणशिक्षा सचिव चिठी लिखिछि। एति पाई ओएसआरटीसी को अनुरोध करिछि गणशिक्षा विभाग। एहा सह रूट रे मध्य परिवर्तन करबा को अनुरोध करा जायछि। एने सूचना दैछि स्कूल और गणशिक्षा विभाग बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नक्सल को केंद्र गृह मंत्री को पुणी चरम बाणी। नक्सल को गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी आउ कौनसी आलोचना संभव नुहे। वर्तमान केवल एकमात्र विकल्प हथियार छाड़ आत्मसमर्पण कर। छत्तीसगढ़ बस्तर रे आयोजित कार्यक्रम रे सरकार को अभिमुख्य को स्पष्ट करिसंते गृह मंत्री। एतिसह नक्सल शेष चेतावनी दे हिंसा छाड़ी समाजर मुख्य सतरे शामिल हेबा को कहिसंते। विरोध रे कठोर अभिमुख्य ग्रहण करी गृह मंत्री कहिसंते जे माने बल प्रयोग करे बस्तर रो विकास रे मध्य अंशग्रहण करबा को अपील करिसंते बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर दिवाली गिफ्ट देले सरकार मागणा रे मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। दीपावली उपहार देले सरकार एबे लोकन को मागणा रे मिलिबो गैस सिलिंडर। एथर दीपावली रे राज्य सरकार गरीब परिवार को एही बड़ उपहार दैचंते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे उत्तर प्रदेश राज्यर प्राय 18.5 मिलियन महिला हिताधिकारी को मागणा रे एलपीजी सिलिंडर रिफिल करबा को सुविधा मिलिबो। शुक्रवार दिन अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एहा को व्यक्तिगत भाव रे अनुमोदन करिसंते। सरकार अनुसार एही योजनार लक्ष्य होछि पावन ऋतु रे गरीब एवं असहाय परिवार रो रोषई संपर्कित चिंता को दूर करिवो एवं सेमानक घरे एक सुंदर दीपावली पालन सुनिश्चित करिवो। एही योजना अधीन रे योग्य महिला माने अक्टोबर रु डिसेंबर 2025 मध्य दीपावली समय एक मागणा सिलिंडर पाइबे। एहा सहित जनवरी मार्च 2026 पर्यंत होली समय आउ एक मागणा सिलिंडर प्रदान करा जिवो। आर्थिक वर्ष रे एही योजना रे मोट 1385.34 कोटी टंका खर्च करा जिवो जा द्वारा प्रत्येक योग्य परिवार उपकृत हेबे बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर भूस्खलन मुकाबिला पाए प्रस्तुत हबो मास्टर प्लान सरकार को बड़ पदक्षेप। गजपति भूस्खलन पर सरकार को बड़ पदक्षेप। भूस्खलन मुकाबिला पाए सरकार करिवे मास्टर प्लान। गजपति भली राज्यर पहाड़ पर्वत अंचल भूस्खलन प्रवण अंचल गुड़ी को चिन्हट करा जिवो। एने सूचना दैचंदी विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी। भूस्खलन रोकिबा पाए पदक्षेप नेबे सरकार जा द्वारा पत्थर खसी लोकंकर मृत्यु हेबो नाही। ओडिसा भूस्खलन एक नुआ समस्या ही उभा होइछे। एहासो वर्षा जोगु रास्ता बुड़ी जाई जोगाजोग विच्छिन्न हेउतबा रास्ता गुड़ी को चिन्हट करबा को निर्देश दिया जायछे। मालकानगिरी अंचल रे अधिक तळिया रास्ता थिबारो जिलापाल को निर्देश दिया जायछे। सेतिपाई तळिया रास्ता गुड़ी को उच्च करा जिवो। क्षतिपूरण देवा पाए प्रक्रिया आरंभ होइछे। केओ क्षति आकलन करे तुरंत रिपोर्ट देवा पाए जिलापाल मानको कुआ जायछे बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर वंचित हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा को बड़ सूचना। राज्य सरकार को पक्षरु प्रति महिला को वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउछि। एतरे अनेक महिला वंचित अछन्ते। ए पर्यंत सेमानको सुभद्रा टंका मिली नाही किंतु एमानको कथा सरकार चिंता करिसन्ते। वर्तमान सुभद्रा समीक्षा बैठक एतिपाई बसिथिला। एई बैठक रे निष्पत्ति होइछि जे जे महिला माने सुभद्रा टंका पाइ नांते सेमानको टंका मिलिबो। एने सूचना प्रदान करिसन्ते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा। से कहिसन्ते जे अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाइबारो वंचित होइसन्ते। से आउरी कहिसन्ते जे काहेकि वंचित होले राशन कार्ड सेमानकर अछि कि नाही ता समीक्षा हबो। पूर्वरु टंका पाइतेले एबे दुईटी जाको किस्ती कटि जाइछि। 1
ଏତିକା ବେଳକେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରବାଦୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଅକ୍ଟୋବର 9 ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ଐତିହାସିକ କାରଣ ଏହା 2021 ରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଜଣେ ତାଲିବାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଭାରତ ତାଲିବାନର ଘନିଷ୍ଠତା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ନୂଆ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶିରିଷ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶିରିଷ। ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବେ। ଆରବିଆଇର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଶିରିଷକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଶିରିଷଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଜାରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ, ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀରେ ଡରି ହମାସ ଗାଜାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ହମାସ ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହମାସର ଘୋଷଣା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଯୋଜନା ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଅଲ୍ ଜାଜିରାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ବାଇନ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2024 ଅର୍ଥାତ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ପିଏମ ଜନମନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଆକାରରେ ପିଏମ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପିଏମ ଜନମନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପୋଷଣ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର 2023 ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା 75ଟି ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ପିଏମ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜରୁରୀ ଖବର, ଏବେ ବିଲାଇ ପୋଷିବାକୁ ଦରକାର ଲାଇସେନ୍ସ, ନଚେତ ଦେବାକୁ ହେବ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସହରରେ ପୋଷା ବିଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିଲେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସହର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ବୈଧକ ଭୋଜନକୁ ରଖିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଭେଟି 6ଟି ଫସଲର ବଢିଲା ଏମଏସପି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବି ଫସଲର ଏମଏସପି କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 84,263 କୋଟି ଜାରି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡାଲିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2024-27 ଋତୁ ପାଇଁ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମଏସପି 6.69% ବୃଦ୍ଧି କରି 2585 ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିଛି। 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2425 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗହମର ଏମଏସପି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 160 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଟ 84,263 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯିବ। 2026-27 ରବି ଋତୁରେ ଆନୁମାନିକ କ୍ରୟ 257 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପରିମାଣ 84,263 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ରାଜ୍ୟରେ କଫ୍ ସିରପ ବ୍ୟାନ୍। ପିଲାଙ୍କ କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଭୟ। ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୋଲ୍ଡ ଡିପ୍ କଫ୍ ସିରପ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ
ଔଷଧ ନିମ୍ନମାନର ଅପମିଶ୍ରିତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। କଫ୍ ସିରପରେ ମିଶୁଛି ଜୀବନ ନେବା ଭଳି ଡାଇଲେଥିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ୍। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ ପେଇ 11 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗତ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣାସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା 9.71 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେରିଲା କରୋନା ଛାନିଆ ଲୋକେ ହେଲେଣି ଛାନିଆ ଜ ପୁଣି ଫେରିଲାଣି କରୋନା। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କରୋନା ଭାଇରସର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ। କୋଭିଡ-19ର ନିକଟରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା XFG ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟାରଟସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ WHO ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଇରସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ କିଙ୍ଗ ମେସି। ଫୁଟବଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ ମେସି ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମେସି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2011ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପରି ଏକ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆୟୋଜକ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ମେସିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମେସି ଭାରତ 4ଟି ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମେସିଙ୍କ ସହ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆ ଓ ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ଟିକେଟ 3500 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ଅଭିଶାପ, କାନ୍ଦିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ନାସା ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନାସା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଦିନିକିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନନୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036-2047 ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତ ହେଲା 5 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଭାରତ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ MEA ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା 2025 ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୀତ ଋତୁ ସମୟ ସୂଚୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଉଡ଼ାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଭୟ ଦେଶର ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାରେ ଏହି ବିମାନ
ସଂଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ରୁଷ ସହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ହୋଇପାରେ। ପୁତିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଲାଗୁ କରେ ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଟିକସକୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବସ୍, କାହିଁକି ମିଥୁନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବସ୍। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମିଥୁନ ମନହାସ ହେଲେ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରଜର ବିନିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ମିଥୁନ ମନହାସ। ମିଥୁନ ମନହାସ 57 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍, 130 ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 91ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ମନହାସ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10, କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଏବେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ର ସପୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 14, 2025ରେ ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍, ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲୋଡା ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ପିସି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଓ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ଓ ଅଫିସିଆଲ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପିସି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଅଫିସ ବନ୍ଦ, ଦରମା ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ସଟଡାଉନ୍, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍। 2019 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସଟଡାଉନ୍। ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହୋଇ ପାରିବାରୁ ସଟଡାଉନ୍ ହେଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ସିନେଟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେରିକା ସରକାରରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଟଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସଟଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ପରେ ସରକାରୀ କାମ ଠପ୍ ହେବା ସହ 20 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଟାରିଫ ବିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆସିବେ ପୁତିନ। ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଭାରତ ଗସ୍ତର ତାରିଖ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର 5 ଓ 6ରେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁତିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଯୁବକଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି 15,000 କେମିତି ପାଇବେ? ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯୁବକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା 2ଟି ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ଫାସ୍ଟାଗ ଗାଡି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଡିଜିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଫାସ୍ଟାଗ ନଥିବା ଗାଡି ପାଇଁ ନଗଦ ଦେୟ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ତେବେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ 2008ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ 15 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡି ଫାସ୍ଟାଗ ବିନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାଏ ଏବଂ ନଗଦରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ତାକୁ 2 ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ଗାଡି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ତାକୁ କେବଳ 1.25 ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫାସ୍ଟାଗ ବ୍ୟବହାର କରି 100 ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଦେବେ, 200 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ୟୁପିଆଇରେ 125 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସହଜରେ ଭାରତ ଆସିପାରିବେ ବିଦେଶୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ
पर्यटक भारत आसते भारत में एमती अनेक पर्यटन स्थल रही जहाँ देखा विदेशी मान स्वप्न किंतु सेमानक पई भारत आसवा सेते सहज नुहे जीवा आसवा बेले विमान बंदर से अनेक प्रक्रिया दे गति करने को पड़ी था हेले वर्तमान हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन पूर्व थिबा नियम रे हबो किछि परिवर्तन ट्रैवल पाठपढ़ा बिजनेस किमा अन्य कार्य पई भारत आसुतबा विदेशी मानको गोटे डिजिटल आगमन कार्ड दाखल करबा को पड़िबो जहाँ पर से माने सहज रे भारत रे प्रवेश करि परिबे ई अराइवल कार्ड अर्थात ई आगमन कार्ड पाइबा पई विदेशी नागरिक मानको सेमानकर पासपोर्ट नंबर जातीयता भारत आसीबार कारण भारत रे रहिबा स्थान एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करबा को पड़िबो एहा व्यतीत कोनसी दलिल दाखल करिवार आवश्यकता नाही भारतीय नागरिकंको किमा विदेश रे रहुतबा भारतीय नागरिक मानक पई डिजिटल कार्ड बाध्यतामूलक नुहे बोली खबर मिलिছে आजर परवर्ती खबर महंगा हैला आधार अपडेट आपनको आधार कार्ड अपडेट करबा एबे आपनको पॉकेट ऊपर भंज होई पारे भारत अनन्य परिचय प्राधिकरण यूआईडीएआई आधार संबंधी सेवा पई शुल्क वृद्धि घोषणा करिছে ए नूतन शुल्क 1 अक्टोबर 2025 रु लागू होइছে एवं 23 सेप्टेम्बर 2028 पर्यंत बध्य रहिबो एहा पर परवर्ती देय आरो 1 अक्टोबर 2028 रु 23 सेप्टेम्बर 2031 पर्यंत लागू हेबा पूर्व 50 टंका किमा 100 टंका मूल्यर सेवा पई यूआईडीएआई वर्तमान यथाक्रमे 75 टंका एवं 125 टंका शुल्क आदाय करिवो एहा व्यतीत परवर्ती चक्र अर्थात 2028 रु एही हार आहुरी वृद्धि पाइबो बोली खबर मिलिছে तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एतिला आजिर 20 टी बड़ मुख्य खबर जदि वीडियो भलो लागिছে हेले वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करि पाकरतेबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनसी खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।